Linis na. Kailangan i-start up eh. Yan. Spool. Plunger. Yun. Tumilang siya, ayaw na niya lumabas. Hindi tutulak ko yun doon. Ayan. Malinis Malinis. talaga dumadaan dyan eh. Tumilang siya, ayaw na niya slide, ano? Ha? Okay lang. Tapos mangyayari niyan, yung washer yan. Yan yung filter, no? Yan, washer, filter, malinis na. Yan. Between. Yan. Yan. Between washer. Okay. Between spring. Malinis na yung loob niyan. Pinasalin na yun. Yan, malinis na. Yan. Doon siya nakaupo sa seat na yan, ano? Yan. Sumakto, no? Okay. Okay, tapos ito. Yung kailangan. May grasa ka ba, Chip? May grasa. Okay. Then grease. Then kabit. Yan. Then tulak. Yung ganon. Okay, kaya pagkakabit niya, ganyan. I-assemble naman isa-isa yun doon. Okay na. Okay. Yung ano, yung katawan. Okay na, okay na, okay na. Hindi lagyan ng grasa.